G. Marie story. Natakot naman ako sa'yo. Ayan guys, do it yourself, mag-gasoline. Ayan, tingnan natin kung ilan ang presyo. Ito? Depende ko. $5 Depende. per gallon po. Gallon. Yan. Ayan po, kakargahan na po ni sister para sa aking G. Marie story. Ganito dito. Yan. Anong pangalan nito? Arco. O, di ba bang wala na po? No need. Mga workers dito sa gasoline station. 0 workers. Pero meron ka namang bilihan. Parang ito. Meron silang convenience store. Convenient. AM, PM. Bakit AM, PM? 24 hours siguro. Ayan. How many gallons did you... I'm just gonna put $30. $30 po. So, siya na automatic. Ayan. Ganyan lang po. O, unleaded. Unleaded plus. Unleaded premium. O, yan. Meron din kami sa Pilipinas. Iba lang. Pero ganito din. Unleaded. I'm just gonna put $20, I think. Just a little bit pricey today. Tumaas daw po ang ano ngayon. Ito ba yung nilagay mo? No, unleaded premium. Ayan. Ay, kaya pala mahal. Kasi 91 octane siya. Mas maganda. Hindi sisirain ang sasakyan mo. This one is good. Kaya guys, ito po ang story ko ngayon. G. Marie Story. Kindly subscribe to my YouTube channel. Bye. Thank you.